उत्तर पेगरजला जन्मजयनगर कन्स्टिटेन्सिनि क्रं क्रं थायोनो दूर टू दूर कैम्पिं खालायनायनि जेंखा तिप्रा मथा बदल कैंडिडेट गीता देबरमा ते एमएलए मानव देबरमा लगिरिउइनो नग नग थांनि दाबो कॉफी लाइमानि जरा ते लुक्रोगो हामजगलाई लामसुकमानि मांफ्लि नुकजाखा यागुलो बरकताम ककसका खनायनि दि चंमारी ते याफाव बिसिक्रिखा फाइनाय ताल एप्रिल तालनि 10 तारिख जरानो नग नग थांनि कॉफीरि माननाय ते 12 तारिख हंके तो चंमारीसि यागुलो बरकताम ककसका खनायनि दंगदि मैडम गीता के महाराजानि दल तिप्रा मथा नोंआरन बुट लायनाबले Ako mari mo kung sangay, ano siya mari mo? Lagi sarap na. राजाना हामजां नाबले बखाबाय Kini mo lang yes ठीक दं एकदम नों हाइमां दिनि अक्रा रकना नांगौ मालायनि देवसा मालायनि दयं फैसा और मारा खाना यार किसे बात करें परिवार पर और बस पाराबा बारो तेरा परिवार बोबागरा के मैडम गीता के and above 95% and above buba grano no tabuk support khayo tuma burichuk tuma bura tuma sikla tuma cherai chikon porjonto no mukna social media rago buba gra I love you nei reel khaile borobo cherai chikonte porjonto siu buska aba haikai sara tripura no chini buba grani boyar bini hamjakmani bini khairokjakmani bini bukhakwar bukhakaham aboni boyar sipchai tongo kaje chini west ratonpurni borok bahaino जों जतनो दुइयो बिसास दङ जों बुबाग्रा लगिनो दङ 100% हंकाय बुबाग्रा जेन आइमातिनो जों दंनाय आबो हाइकेनो जों सारा त्रिपुरा across the ADC area अर्थात ADC area जेसेसक दंसा 28 ता सीट आबो त्रिपुरा मथा जत जागानो कैंडिडेट जा आबोनि बिसिं 28 तानि बिसिङो मुस उया खूब सम्भवत 28 ताबो जिदिना दङ हाइबानो जों कमपक्षे 25 टा सीट तुबुई बस कांग मासो जों गोपायनि फाइटमु आबोखाय नोंथांनि मेसेज होई दङनियां दो जों फाइनाय 100% ग्यारान्टी आबो ताङै ग्यारान्टी हिंकाय तिप्रासर जतन सिया दिबा जों सातक जामन सै दङ जिनि बागै साबो कक साइ दं बो पार्टी बो लीडर तामो दाबितै तिप्रासान बागै आन्दोलन खालाय दं जों जतन सिउ बीजेपी बो एंगेलो बुट माना ने बा चांखाय वानो नरवा देवाना बो एंगेलो बुट माना हिनो साधारण न्यूनतम रोमान स्क्रिप्ट पर्यंत আমরা দেব না नै साइ दंनाय बो एंगेलो बुट मानाय बरो काम खायबा যত বড় সমান ভাবে বুঝিয়া একই সঙ্গে বুঝিয়া
যারা বিজেপি no ভোট দেনা হানে ওয়ান जों हानि बसाफानो मर्यादा मायाङै चिनि बेबाक मानथाय सप्ताहनि हयते जों डिप्राइभ खालायजागै जों साइड केसे खिगलाय तनजाक माहाय बुमा मा कतै बे बसा सातगै तनजाक माहाय हायदा बुसका गेटाबु एक साइड महाराज चिनि हानि बुबाग्रा चिनि बेबाक मानथाय सप्ताहनो मान दोननानि बागै चिनि दाबि रखनो तैयै गुबुन दफाव थाङै दिल्लीआव थाङै गुबुन दफानि बर' रावै फाइट खालायै जोंनो कुचुगो कासारनानि बागै चिनि अवस्थानो दैसा आपग्रेड खालायनायनि बागै चिनि बुबाग्रा फाइट खालायदोंमो एक साइड दो बे कैसे साइड हंखाय चिनि नांकुक मानि रखनो फानो जोंनो रियाहनै जोंनो सातर पितर खालायै चिनि मानथाय सप्ताहनि रिया कारै रिया तङैबो मानथाय सप्ताह रियां मानि परेबो नरनि बुट आनरदि नि सानै ते साइड केसे बाजा जा आबो हंखाय BJP जातंनाय रक जोंनि मानथाय सप्ताह रोदारुबा मुंसाफानो ना रोमान स्क्रिप्ट नो एप्रुव खालायनायनि कक साव ना डाइरेक्ट फान्ड होनायनि कक साव ना लैंड राइट्स होनायनि कक साव ना चिनि गोबां मा दाबि आगिरागो साहरजाक तंमानि साख्लायजाक तंमानि महाराजानि चुक्ति त्रिपाक्षिक चुक्ति याखेबा 125 तम संविधान संशोधन खालायै 2019 जे दाबि जों खालाय रहरमानि ओ जागोन एसेम्बली ओ कैबिनेट पास खालाय रहमानि आब्रो रनानि थाइसे फानो कक सायावै तामो बुट सानैतो दाबुंनो रगानो सादि वेस्ट रतनपुरनिङै जों साबोनो बुट थाइख्लायखा जोंनो रना हनाय ति सानाय जोंनो चिनि सुखदुखनि बागै जे कक सायतंनाय बनो देरनाय ना नंनि दाबि दावा रियाहनै थां थां ओपन ऑन कैमरा जे सायतंनाय नंनि रोमान स्क्रिप्ट रिया नंनि डाइरेक्ट फान्ड रिया लैंड राइट्स रिया रिया हनै जे सायतंनाय जों बनो दे बुट होना क्लाय साला साबोनो रनाय यस each and everyone सारा त्रिपुरानि बरफ न ताबु या बखरावले थंजोतफार अजराव सोंहायनो हाय सिनेमानि बखागो थांनाय नाय लगे लगेबो अबाहायगेना हायनो हाय फाइसक बायक्या बनाव जों सिनेमानि बे फोरमाया थाङो ओके लगेबो फाइसक बायक्या सिनेमा ओइ दाइ बिदान बुन खायनो खालिया आगन बानाव এখন তো এরা লক আপনারা দেখি ভালো বলে গা দত্তিনি কথা আর হবে মাত্র না নাসিনি কমাসে লক আগে দেন লাগি তো বড় খাবার খালি এটা ভাই গাম 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 ai các bạn thể sắp khai dài bong nó bong số sáu này ang guwahati थांनाय 2021 सालनि इलेक्शन ओ इस्ट रतनपुर থেকে सभा जेंगै खोप्लाय आबैनो महाराज भाई साबो तान बागैचा सिनि मानसि जाना सिनि सीएबी एनआरसी आपनो आंदोलन मा थाका Tipos na sabay labi sago. Operay sa kuliano ko kanaman digay Samir hingkai next candidate Miska election agent yang tongan Hanok Bisakha Chini Halo Basabai hambai पहिला आउनु सुन सावलिमानका दिनेसिनि बेला जवा कम प्लस दिनेसिनि फाल सिनि ओको क्यान्डिडेट पहिला अंकरो ताइ आबनि आगो सुन बेला कबा पाइथागो अबतिन मानजका सिनि वेस्ट रतनपुरनि आलते आपा कराबले यांगा हायना हाय
jomna jomna gani sini candidate borong borong sini madam gita na kulano sini borong yang karena sini borong yang তো হাজার কিছু এক কিছু জানো 5 নম্বর ওয়ার্ড নি নিশ্চয় মাইবার তো সাইকেল ফেনিয়ার উদো জাগানি বাইক ফেনিয়ার na to yang to please Nor kisah contoh na asudi na yang to yang sini media ro ko mga video kayo ang mano abra kita kisah asudi West Rottenpur 5 নম্বর ওয়ার্ড সিনি লোকরা কই মালজান বাগি ফাইজাক বন পয়লা সিনি মুরনাই ম্যাডাম পয়লা বাসদি অবত সিনি ক্যান্ডিডেট কটা yang darah okra tongero ani yom suma normal khorok pomei ani ya paro pechini bishugo to chini khachuksa jotoni khachuksa chini mele salman of the borma chari kaham bai dong obo west Rottenpur na west Rottenpur 5 number ward so noro boy malai manman bagi balai khana bo bakha tong thokja puila no jini pandani ti phang jini dada no balai khan hambai tongo jini bisingo tini jini balai khana khachuksa norok ni simi ado ani khai ekdom an bahan bara achai ma hai jini MLA jini chairman of the Burma ekdikan buphayo ayo tongo ani logisong nor jotom saimano noni thomini thani bo manai সমীর ব ও জাগানি বলে না আবন বাকি নরকতে বলা কি হয়েছে নেক্সট টু ক্যান্ডিডেট ব ও জাগানি ন আং পুইলা তিনি চিনি নমিনেশন সাবমিশন খাইমান পরে স্ক্রুটিনি খাইমান পরে পুইলা ক্যাম্পেইন ব তিনি নং নরন ক্লাইখা একা ও সেনচ নরক ব কপাল কাহাম আং ব কপাল কাহাম হাইনো বলে না ওকে যা কাবু চিনি আসল বিজন আবন আং কিছা সাচি নাই जों